हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। प्रोफेसर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज सेकंड पीयूसी हिंदी स्टूडेंट के लिए एक नया विषय लेकर हाजिर हो चुका हूं। स्टूडेंट, आप जानते हैं हाल ही में यानी कल ही कर्नाटका स्कूल एग्जामिनेशन एंड असेसमेंट बोर्ड यानी हमारा जो बोर्ड है स्कूल और कॉलेज का बोर्ड ने 3 मॉडल क्वेश्चन पेपर और 3 ब्लूप्रिंट रिलीज कर चुका है और वो 3 मॉडल क्वेश्चन पेपर और 3 ब्लूप्रिंट जब रिलीज हो चुके हैं, उन 3 ब्लूप्रिंट को देखकर और 3 मॉडल क्वेश्चन पेपर को देखकर सारे अध्यापकों में खलबली मची है और सारे अध्यापकों को डाउट है कि बोर्ड ने 3 क्वेश्चन पेपर क्यों प्रिपेयर किया है और 3 ब्लूप्रिंट क्यों प्रिपेयर किया है। तो आज आपको सरल रूप से समझाऊंगा। स्टूडेंट्स, जो भी मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, सपोर्ट करते रहिए और यूजफुल वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाऊंगा और बेल आइकन की घंटी दबाइए, सारी नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएगी। स्टूडेंट, आप जानते हैं बोर्ड ने 3 क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर क्यों किया है। आप जानते हैं कि 2024 से बोर्ड ने 3 एग्जाम क्या ले रहा है और फर्स्ट मार्च में क्या परीक्षा होगी, दैट इज जो एनुअल एग्जाम। उसके बाद फर्स्ट सप्लीमेंट्री एग्जाम होगी, दैट इज जो सेकेंड एग्जाम। वो अप्रैल और मई में क्या एग्जाम और एक लास्ट थर्ड एग्जाम जून और जुलाई में क्या एग्जाम होगी। तो 3 एग्जाम के लिए बोर्ड ने अलग अलग क्वेश्चन पेपर क्या सेट किया है। फर्स्ट एग्जाम के लिए फर्स्ट मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट किया है और फर्स्ट एग्जाम के लिए फर्स्ट ब्लूप्रिंट क्या सेट किया है और सेकंड एग्जाम के लिए फर्स्ट सप्लीमेंट्री एग्जाम के लिए और एक ब्लूप्रिंट और एक मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट किया है और थर्ड एग्जाम के लिए जो तीसरी एग्जाम होगी, परीक्षा होगी, उस तीसरी परीक्षा के लिए और एक सेपरेट ब्लूप्रिंट, सेपरेट मॉडल क्वेश्चन पेपर। तो स्टूडेंट, आप समझ लिए होंगे कि हर एग्जाम के लिए, क्योंकि इस साल भी 2025 में मार्च में जो एग्जाम होगी एनुअल एग्जाम, 3 एग्जाम क्या होगी, फर्स्ट एग्जाम, सेकेंड एग्जाम और थर्ड एग्जाम। तो हर एक एग्जाम के लिए अलग अलग ब्लूप्रिंट, अलग अलग मॉडल क्वेश्चन पेपर और पैटर्न भी क्या अलग अलग होगा। तो मैं समझता हूं स्टूडेंट्स, आप आसानी के साथ जो मैं आपको समझा रहा हूं वो समझ रहे हैं। स्टूडेंट्स, निಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ನ್ಯೂಸ್, ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಇದೆ। PU ಬೋರ್ಡ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ PU ಬೋರ್ಡ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ SSLC ಬೋರ್ಡ್ ಆಗಲಿ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಮರ್ಜ್ ಆಗಿದೆ। ಬೋರ್ಡು ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ 2025 ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸಲುವಾಗಿ 3 ಪೇಪರ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅಂದರೆ 3 ಪೇಪರ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದೆ, ಆಮೇಲೆ 3 ಬ್ಲೂಪ್ರಿಂಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದೆ। ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬ್ಲೂಪ್ರಿಂಟು ಸಾಕಾಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಈ ವರ್ಷ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಬೋರ್ಡು 3 ಬ್ಲೂಪ್ರಿಂಟು 3 ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್। ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌಟು, ಬಟ್ ಡೌಟ್ ಪಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಸರಳವಾಗಿ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು। ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಾರ್ಚಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಈಸು ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್। ಫಾರ್ ದಟ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡು ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರು, ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಲೂಪ್ರಿಂಟ್। ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಲೂಪ್ರಿಂಟ್ ಏನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದೆ, ಆ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಲೂಪ್ರಿಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ।
ಆ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟು ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸಲುವಾಗಿ. ಇದು 2 ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಥರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮು, ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಥರ್ಡ್ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಪೇಪರು ಥರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ತುಂಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೂ ಡೌಟ್ ಆಗಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಕೂಡ ಡೌಟ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ, ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. 3 ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ. 3 ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ 3 ಸಪ್ರೇಟು ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇದೆ, 3 ಸಪ್ರೇಟು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್, ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೋ ಕ್ಲಿಯರ್. You have any doubt means I solve your doubt because PU board or our board has released 3 question paper, then 3 blueprints. First blueprint for first exam, first model question paper for first exam, then second blueprint to second model question paper. These 2 paper for second exam. Second exam means first supplementary exam. Again third blueprint, then third model question paper. These 2 papers for third exam. That is a second supplementary exam. So this is so clear because there is no any doubts. But so many students and teachers also they are thinking about why board has prepared 3 question papers, 3 blueprints. So their concept is just so easy. हमें मालूम कर लेना चाहिए, हमें पता चलता है कि इजी से क्या वे लोग 3 पेपर क्या सेट किया. तो एक एग्जाम के लिए जो ब्लूप्रिंट है ना वो फॉलो करिए. ಯಾವುದು ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಬರೀತಿರಲ್ಲ 2025 ಅಲ್ಲಿ ಆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಪೇಪರ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓವರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಓವರ್. ತಲೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ತುಂಬ ಈಸಿ. ಮುಂದೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ನಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿಡಿಯೋಗಳು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ತನಕ ತಲುಪಿಸ್ತೀನಿ. ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. तो स्टूडेंट आप इसके बारे में क्या ज़्यादा ना सोचिए. all students especially Hindi students you don't worry about this topic because this topic is not a difficult topic, so easy. once we understand means easily we can follow all these rules, no problem. but पढ़ते रहिए और पढ़ते रहने से जो भी एग्ज़ाम आएगी उस एग्ज़ाम में आसानी के साथ लिख सकते हैं. स्टूडेंट्स इष्टे ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಯಾರು ವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಥ್ರೂಔಟ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಒಂದೇ, 3 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರು 3 ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಸಪ್ರೇಟು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಅದು ಅವ್ರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. You have also no doubt about all these blueprints and model question paper. So clear ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಜೈ ಹಿಂದ್. नेक्स्ट अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी. थैंक यू. जय हिंद. वंदे मातरम. जय कर्नाटक.